गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आम ओटीईटी एग्जाम 2025 किसी इंग्लिश क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो जो टीचर मैंने स्पेशल ओटीईटी दौरान यह भिडियो बहुत हेल्पफुल हम। तो किसी क्वेश्चन रही से क्वेश्चन गुड देखी ना। प्रथम प्रश्न हूँ 61 नंबर। से प्रश्न हूँ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रेन। तेबे को प्रकार क्वेश्चन टी हमर थिंकिंग स्किल को प्रमोट करे। ओपन एंडेड क्वेश्चंस ना क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ना फैक्चुअल क्वेश्चंस ना क्वेश्चन बेस्ड प्योरली ऑन द रीडिंग टेक्स्ट। तबे थिंकिंग स्किल को प्रमोट करिया पई हमकू को प्रकार क्वेश्चन आमे ये करबा ना ओपन एंडेड क्वेश्चन जदी आमे करबा तेबे से चिंता करिकी विभिन्न जोटार की विभिन्न प्रकार उत्तर हो पार्थो। तेबे से माने चिंता करिकी से माने आंसर दे परिबे। तेणु ऑप्शन ए ही परिबो राइट आंसर। आ जदी क्लोज एंडेड क्वेश्चन माने निर्दिष्ट सही उत्तर ही आसीबो तेबे चिंता करिवार किछि नै। फैक्चुअल विभिन्न घटनावली अनुसार जदी क्वेश्चन करबा से गुडार भी किछि नै मसे फसे जदी पचारिबा आउ रीडिंग टेक्स्ट अनुसार जदी क्वेश्चन आसीबो सेथिरे भी थिंकिंग स्किल लो किछि प्रमोट ही परिबो नाही। यहाँ 62 स्टूडेंट्स एक्सप्लोर द मीनिंग एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द लेसन डैश। स्टूडेंट एक्सप्लोर द मीनिंग एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द लेसन डैश दीजिए। तापर ड्यूरिंग साइलेंट रीडिंग ना आफ्टर साइलेंट रीडिंग ना बिफोर साइलेंट रीडिंग ना आफ्टर एक्सटेंसिव रीडिंग। तेबे कौन कही स्टूडेंट्स एक्सप्लोर द मीनिंग एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द लेसन। केते बेले से जो पाठटा से माने पढुचंदी तार से पाठर मीनिंग को एवं जो सूचना रही सेटा को से माने ताहले अन्वेषण करि पारंती बा से माने ताकर हृदबोध करि पारंती। केते बेले सेटा साइलेंट रीडिंग समय रे ना साइलेंट रीडिंग परे ना साइलेंट रीडिंग पूर्वरु ना आफ्टर एक्सटेंसिव रीडिंग। तबे आमे सेटा केते बेले ही पारे हमरो ना साइलेंट रीडिंग समय रे आमे ताहले से धारणा को बोधगम्य करि पारिथाउ। तेणु ये ऑप्शन ए ही परिबो राइट आंसर। 63 क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट द लर्नर्स एबिलिटी ऑफ डैश। कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट ऊपर जदि आमे किछि क्वेश्चन करू तबे लर्नर कोन एबिलिटी देखिबा। अंडरस्टैंडिंग हेबो ना वोकैबुलरी हेबो ना स्पीकिंग हेबो ना राइटिंग हेबो। तबे कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट समय जो क्वेश्चन से क्वेश्चन गुडी को आमे तबे लर्नर को एबिलिटी को ताले से सूचेबो। तबे जदि आमे देखिबा तबे टेस्ट करा होची कॉम्प्रिहेंशन। तबे पाठ्य विषय अंतर्गत जो क्वेश्चन गुडी सब अछि सेथिरे कोन आसीबो ना राइटिंग स्किल तारो डेवलप हो से गुडा को लिखिबो। तनो ये ऑप्शन डी ही जिवो राइट आंसर। तबे 64 some of the crockery dash broken। has been ना have been ना were ना have। some of the crockery तबे एहर आंसर ही कौन crockery एरा का ये सिंगुलर हेबो। तेणु has been ही परियो। crockery ज्वेलरी एगुडा सब सिंगुलर जीवो। तेणु has been broken ए ऑप्शन ए ही जीवो राइट आंसर। एहर 65 he is suffering from dash। the headache ना headache ना headache a headache ना an headache। तबे he is suffering from कौन हो ना a headache। ताले ऑप्शन सी ही जीवो राइट आंसर। 66 I visited him dash Christmas day। on ना in ना at ना upon। तबे क्रिसमस डे डे लगी तबे निर्दिष्ट दिन को हेबो जदी कोन हे जिवो ऑन हे जिवो। तेणु जदी वैकेशन हेथांता इन हेथांता किंतु क्रिसमस डे दिन ही से विजिट करछन्ती। तेणु ऑन हो ऑप्शन ए हे जिवो राइट आंसर। 67 he fought dash to keep his job। tooth or nail ना tooth and nail ना by tooth and nail ना with tooth and nail। तले से तबे तार जॉब को पाइबा पई ताले गोटे संघर्ष करथिले सेठी हमर गोटे वर्ड कोन आसीबो ना एहर आंसर हे जिवो कोन ना टूथ एंड नेल। केवल टूथ एंड नेल हबो।
ଆମର ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ୱାର୍ଡ ଆସେ, ସେମିତି ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଟୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଲ୍। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 68, our headmaster has asked us why dash were late, ନା we were late, ନା are we late, ନା were late, ନା were we late, ଏମିତି ଦେଇଛି। ତେବେ our headmaster has asked us why we are late, why we are late, option C ହେଇଯିବ right answer। 69, collection and organization of ideas, sequencing, cohesion and use of vocabulary are sub skills of dash, listening, না speaking, না reading, না writing। তারপরে collection and organization of idea, sequencing, cohesion and use of vocabulary are sub skills of dash। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ଯଦି ହେଇଯିବ ତେବେ ସେଟା ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ର ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 70, ଗ୍ରାମାର ସୁଡ୍ ବି ଟଟ୍ ଥ୍ରୋ ଡ୍ୟାସ୍, ରୁଲ୍ସ, ନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ, ନା ସ୍କିଲ୍ସ, ନା ଫ୍ରେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍। ତେବେ ଗ୍ରାମାର ଆମର କେମିତି ଶିଖାଯାଏ? ଗ୍ରାମାରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍, ଗ୍ରାମାରଟା ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ସ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 71, evaluation indicates learners learning and progress in dash, evaluation। ତେବେ ଇଭାଲୁସନ୍ ଯଦି କହିବା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କ'ଣ କରୁଛି? କରିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟସ୍, ନା କୋ କରିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟସ୍, ନା ବୋଥ୍ କରିକୁଲାର ଆଣ୍ଡ କୋ କରିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟସ୍, ନା ନନ୍ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍। ଇଭାଲୁସନ୍ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ନା ତେବେ ଇଭାଲୁସନ୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ବୋଥ୍ କରିକୁଲାର ଆଣ୍ଡ କୋ କରିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟସ୍କୁ ଆସିଯିବ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 72, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ଡିସ୍କଭରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହାର୍ଡ ରିଟେନ୍, ନା ଇଜ୍ ରାଇଟିଂ, ନା ୱିଲ୍ ରାଇଟ୍, ନା ରୋଟ୍। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଦ ଡିସ୍କଭରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇ ପାରିବା? ନା ସେ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ରୋଟ୍। ତେବେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 73, ଦ କୁଇନ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଥ୍, ସି ଡ୍ୟାସ୍। ତେବେ କୁଇନ୍ଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଥ୍ ହେଇନାହିଁ, ସେ ତାହେଲେ କ'ଣ? ମର୍ଡର୍ଡ, ନା ହାର୍ଡ ମର୍ଡର୍ଡ, ନା ହାଜ୍ ମର୍ଡର୍ଡ, ନା ୱାଜ୍ ମର୍ଡର୍ଡ। ତେବେ କୁଇନ୍ଙ୍କର ହାଭ୍ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଥ୍, ତ ତେଣୁ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ୱାଜ୍ ମର୍ଡର୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 74, ଦ ଫନିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଡ କଲ୍, ଏ କଲ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ ହେବ? KOL, ଏଇ ଟାଇପ୍, ଏଇ ଯେଉଁ କଲ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ସେ KOL, କଲ୍, ଏଇ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 75, ୟୁଜିଂ କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଇଣ୍ଟୋନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପଜ୍ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ ସବ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଅଫ୍, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଇଣ୍ଟୋନେସନ୍ ଏବଂ ପଜ୍ ଦେବା ଲିସନିଂ ସ୍କିଲ୍ ହେବ, ନା ସ୍ପିକିଂ, ନା ରିଡ଼ିଂ, ନା ରାଇଟିଂ। ତେବେ ଏଇଗୁଡ଼ା ପଜ୍ ଦେଇ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ନା ଆମେ ତେବେ ଏଇ ଦୁଇଟା ସ୍ପିକିଂ ଏବଂ ରିଡ଼ିଂ। ତେବେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଇଣ୍ଟୋନେସନ୍ ଏବଂ ପଜ୍। ତେବେ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆସିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ନା ସ୍ପିକିଂ ଉପରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କାରଣ ପିଲାଟି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଇଣ୍ଟୋନେସନ୍ ଏବଂ ପଜ୍ ଦେଇକି ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଲେଟ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ ଆଗ ଆସିବ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ୍ ରହିଛି, ରିଡ୍ ଦ ପ୍ୟାସେଜ୍ କେୟାରଫୁଲି ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚୁଜିଂ ଦ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ସ। ନମ୍ବର 76ରୁ 80 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ଏଇ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଅନୁସାରେ। Worry can be a killer has been proved by many medical research as it is a major cause of heart ailments, blood pressure, rheumatism, ulcer and many psychosomatic diseases. Out of several causes of worries, the first
past and complicated lifestyle that most people are leading today contributes largely to our anxieties, shortage, fears, competitions, dissatisfaction, everything add to the burden of our minds. Some of these factors may be uncontrolled, but most of them are within our control. Plato, the Greek philosopher, said, the greatest mistakes physicians make is that they attempt to cure the body without attempting to cure the mind. Mind and body are one and should not be treated separately. Emotions like futilities, frustration, anxiety, worry, fear, despair, defeat, etc., are negative emotions. These affect our mental as well as physical health. Worry, especially, created a very high degree of tension. Many a time we find ourselves unable to concentrate due to worries. Only a cool and worryless mind functions normally and to its capacity. ଏବେ ଥିଲା passage ସେଥିପାଇଁ question ରହିଛି 76. Worry is said to be a silent killer because dash it is poisonous na it cause many serious disease. Option C କହିଛି it cannot be controlled. D କହିଛି it makes the man worried. ତେବେ worry is said to be a silent killer. worry ତେବେ କୋଉଥିପାଇଁ ତାକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର କୁହାଯାଇଛି ନା ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ it cause many serious disease. ଏବେ ଅପସନ B ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର. 77. Which of the following largely causes worries? The option ଅଛି the fast paced and complicated lifestyle. Option B କହିଛି the psychophear. C କହିଛି the big competitions. D କହିଛି the dissatisfaction. Which of the following largely cause worry? worry ପାଇଁ ତେବେ କୋଉ କାରଣଟି ଆମର ଅଧିକ ଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ out of several cause of worries, the fast paced and complicated lifestyle that most people are leading today contributes largely to our anxieties. ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ଏ କୁ ଯଦି ଯିବା ଦ ଫାଷ୍ଟ ପେସ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଫଲୋଇଂ ଲାର୍ଜଲି କଜେସ୍ ଓରି ଏଇଟା ହେବ ଓରି ଆଂଜାଇଟି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍. 78. ପ୍ଲାଟୋ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତେବେ ପ୍ଲାଟୋ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବଡି ସୁଡ୍ ବି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ସେପାରେଟଲି ନା ମାଇଣ୍ଡ ସୁଡ୍ ବି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ନା ବଡି ସୁଡ୍ ବି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ନା ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବଡି ସୁଡ୍ ବି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଏଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍. ତେବେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଏ ଅପସନ୍ ଡି କୁ ଯଦି ଯିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ଆମେ ଏକା ସହିତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ତେବେ ଯାଇକି ଆମର କ୍ଲିୟର ହେବ. ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍. ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବଡି ସୁଡ୍ ବି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍. ତାପରେ 79. A very high degree of tension is created by dash. High degree of tension our concentration ଯୋଗୁ ନା ନେଗେଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍ ଯୋଗୁ ନା worry less mind ଯୋଗୁ ନା ourselves. ତେବେ ଏ ଭେରି ହାଇ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଟେନସନ୍ ତେବେ କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଉଛି ମାନେ ଟେନସନ୍ ରକ୍ତଚାପ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବା ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକି କହିପାରିବା ତେବେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଅଧିକ ହେଉଛି ତେବେ ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନେଗେଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍ ଯୋଗୁଁ. ନେଗେଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍ ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍. 80. Which word in the last paragraph means uselessness? ୟୁଜଲେସନେସ୍ ମାନେ ଫ୍ୟୁଟିଲିଟି ନା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନା ଡେସ୍ପେୟାର ନା ଇମୋସନ୍. ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଫ୍ୟୁଟିଲିଟି. ତେବେ ୟୁଜଲେସନେସ୍ ହେଇଯିବ କି ନା ଫ୍ୟୁଟିଲିଟି. ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍. 81. Some paintings dash from the museum yesterday.
Some paintings dash yesterday कौन है stall चोरी हो गला ना have been stolen ना were stolen ना had stolen तेरे यार आंसर है जो कौन ना some paintings अच्छी paintings कारण were stolen हो were stolen ऑप्शन सी है जो राइट आंसर 82 मिस्टर पटनायक डैश इज नोबेल लास्ट मंथ गत मास से तांकर लिखिथिबा उपन्यासटे कौन करछन्ती कंप्लीटेड ना हैज कंप्लीटेड ना हार्ड कंप्लीटेड ना कंप्लीट्स गत मास लास्ट मंथ तेरे यार आंसर है जो कंप्लीटेड मिस्टर पटनायक कंप्लीटेड हिज नोबेल लास्ट मंथ ऑप्शन ए राइट आंसर एवर 83 आई कंसीडर्ड इट डैश यूजलेस जॉब ए ना आन ना दो ना भेरी आई कंसीडर्ड इट डैश यूजलेस जॉब मु जॉब टी गोटे यूजलेस जॉब भाव विचार करुच्ची तेरे ए ना आन यूजलेस यू यू यूजलेस जॉब तेणु यार आंसर हो कौन ना यूजलेस यू उच्चारण हो तेणु ए हम ए यूजलेस जॉब ऑप्शन ए हो राइट आंसर यापर गोटे पोएम देछि रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 84 रु 88 चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन तेरे देछि माय ट्रेन इज अनाउंस्ड इट्स पैनिक आई फील द टिकेट इज रिसीव्ड I spin on my heel with a suitcase and a bag clutched in my hands. I rose through the gates where the TTE stands. I pass all the coaches and full of hope stare at one list and another. My name is not there. I rose through a door. After breath I do spy. Then the whistle blows and I wear goodbye. तो ये थिला पोएम पे क्वेश्चन रही 8 नंबर व्हाट कॉजेस पैनिक इन द पोएट्स माइंड तेरे कोथि मन में भय सृष्टि कौन भावना शंका सृष्टि देखा द डिपार्चर ऑफ हिज ट्रेन इज अनाउंस्ड ना he had not received his ticket yet ना his suitcase is lost ना his purse is stolen तेबे तांको मन रे भय बा मंद कोथि सृष्टि हेछि कहैछि तेणु यार आंसर हो कौन द डिपार्चर ऑफ हिज ट्रेन इज अनाउंस्ड जीवा टाइम आसी जाइछि तेणु ऑप्शन ए हो राइट आंसर 85 द पोएट हेल्ड हिज लगेज डैश लगेज को कौन धरले ऑन हिज शोल्डर धरले कांधरे बोहिले ना हेड रे बोहिले ऑन हिज हेड ना ऑन हिज बैक ना ऑन हिज हैंड ना इन हिज हैंड तबे से कोथिरे धरले बोली कहै छै तांको हाथ रे धरकी गले इन हिज हैंड ऑप्शन डी राइट आंसर हु स्टैंड्स एट द गेट रे किए छिडा हितला द स्टेशन मास्टर ना द टीटीई ना द वेंडर ना द पैसेंजर ना ए पैसेंजर तेबे गेट रे छिडा हितबा व्यक्ति होचंती किए ना टीटीई ऑप्शन बी राइट आंसर 87 he passed all the coaches to see dash से सब गुडा को अतिक्रम करके सब कोचेस को अतिक्रम करके कौन देखा पई जाइथिले टीटीई को ना रेलगार्ड को ना हिज नेम ऑन द लिस्ट को ना हिज को पैसेंजर को ताको पाखरे थिबा पैसेंजर को देखा पई जाइथिले ना ताको लिस्ट देखा पई जाइथिले तबे हर आंसर हे जिवो कोन ना ताको ना देखा पई जाइथिले से लिस्ट रे ऑप्शन सी हे जिवो राइट आंसर एफर 88 his name was not there on the list because dash ताको ना नथिला सिटी कोथि पई ना he booked the ticket in time ना he did not have a ticket for the reserved compartments ना railway authorities forgot to paint his name ना the list of passenger was not there on one of the compartments तबे he did not have a ticket for the reserved compartment तबे सेठी जो ना आगरु थिला से जीवा समय रे टिकट आनले जो माने आगरु टिकट काटी थिबे तो से तांकर ना गुडा सना रहिथिबो संगे संगे जीवा समय रे ही टिकट आनले ना खोजिले कोठी मिलियो he did not have a ticket for the
रिजर्व कंपार्टमेंट्स ऑप्शन बी हिजिबो राइट आंसर 89 crossword puzzle is used during the dash stage of lesson तबे crossword puzzle आम कौ समय करवा प्री रीडिंग ना पोस्ट रीडिंग ना प्री प्रिपरेशन ना व्हाइल रीडिंग crossword puzzle आम केतबेले दे परिबा ना आम पढ़ा सरला पर दे परिबा पिला मन को अभ्यास कार्य पोस्ट रीडिंग तमे ऑप्शन बी हिजिबो राइट आंसर एवर 90 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए faulty habit of silent reading रो faulty habit कौन guessing the meaning of different words ना moving eyes without head wagging ना use dictionary for understanding ना understanding the use of pronouns तबे faulty habit टा कौन बोली कहि silent reading रो तबे गेस करिया मीनिंग को आमे गेस करिया आउ मुंड को स्थिर रखी केवल आखि पठपट करके पढ़िया ठीक अच्छी आउ प्रोनाउन जो यूज होची तांकर अंडरस्टैंड से गुडा को अंडरस्टैंड करिया आउ साइलेंट रीडिंग समय रे डिक्शनरी यूज करके आमे पढ़िया से गुडा न से डिक्शनरी यूज से गुडा सरी थिवो तापर आमे साइलेंट रीडिंग करूछे एंड ऑप्शन सी साइलेंट रीडिंग रो हैबिट नुहो तेणु ऑप्शन सी हिजिबो राइट आंसर